So kalau kita tengok gambar rajah dengan lebih jelas, ini adalah gambar rajah yang menunjukkan pembahagian of the ovarian cycle. So kita akan start dengan follicular phase, yang mana follicular phase ini akan berlaku pada hari kosong sampai ke hari 14 ataupun hari ke-13 lah. As you can see, this one lah follicular phase. Cuma dalam my lecture, sebahagikan kepada tiga fasa yang utama, tiga fasa iaitu early follicular phase, mid follicular phase dan juga late follicular phase. Early follicular phase ini adalah berlaku pada hari ke-0 sampai ke-5. Mid ni lebih kurang 6 ke 10. Late ni pada hari ke-10 ke-14 lah. Kenapa? Sebab dalam setiap fasa ini akan ada different events yang akan berlaku. Nanti saya akan explain dengan lebih lanjut lah. Alright, cuma as you can see, saya dah bahagikan like this. Just faham bahawa follicular phase ini, dia secara generalnya ada satu lah. Tetapi disebabkan explanationnya itu berbeza pada setiap hari, jadi saya bahagikan pada early, mid dan juga late follicular phase. Okay, selepas saja follicular phase di mana as a follicle to develop, sampailah Graafian follicle. As I said, Graafian follicle pada hari ke-14 dia akan rupture and release secondary oocyte ke dalam fallopian tube, meninggalkan this Graafian follicle di dalam ovari. But then the event is ovulation. Okay, ini berlaku pada hari ke-14. Lepas saja secondary oocyte release from the ovary kepada fallopian tube, dia akan meninggalkan this the ruptured follicle. Then after that, this ruptured follicle dia akan converted kepada one structure yang kita panggil corpus luteum. Bersempena dengan perkataan corpus luteum, maka sejurus selepas ovulation, the phase gonna be luteal phase of ovarian cycle sebab dia masih berada dalam ovari. Cuma untuk luteal phase sebahagikan kepada dua fasa iaitu early dan mid, dan eventually pada hujung-hujung luteal phase adalah late luteal phase. Kenapa? Disebabkan adanya different hormonal event. So that's why saya bahagikan siap-siap lah supaya awak tahu. So follicular phase berlaku pada hari pada 0 sampai ke hari 13 atau 14. Ovulation berlaku sehari saja iaitu pada hari ke-14 dan sorry. Dan luteal phase akan berlaku pada hari ke-15 sampai ke hari 28 lah. 15 sampai ke 28. Okay? Dan kalau awak nak tengok gambar rajah yang diberikan, this one dia sekali dengan the hormones released by the brain. After that, hormone released by the brain tadi dia akan will be transported by transported by blood ke dalam ovary. So this one adalah event yang occurs in ovary. Kemudian, as I said, ovary tadi in response to the development of the follicle as well as in response kepada hormone released by the brain, dia sendiri, ovary itu akan release hormon iaitu estrogen ataupun estradiol and progesterone. This one adalah ovarian hormones in blood. So bila saja as this, let's say follicle develop, dia akan release this estrogen and progesterone. So dia akan gambar yang keempat ini adalah gambar rajah yang menunjukkan the hormone that is released by the ovary. Tolong faham. This one adalah the one in the brain. This one adalah the one the events occurs in ovary. This one adalah hormone daripada ovary. Okay. So kita akan start dengan early follicular phase. Early follicular phase ini adalah yang this one. Awak fokus kepada this one saja. Okay. In early follicular phase, apa yang berlaku pada ketika ini, hypothalamus in the brain dia akan release, dia akan secrete gonadotropin releasing hormone, di mana dia akan release kepada siapa? Kepada anterior pituitary gland, dan anterior pituitary gland tadi in respond kepada gonadotropin releasing hormone, dia akan secrete small amounts of follicle stimulating hormone dan juga LH. Okay. As I said, this one adalah berlaku yang memang sama je macam oogenesis tadi. Okay. FSH tadi dia akan travel daripada otak ni, dia akan travel through the blood vessel ke dalam in blood transportation. Pergi ke mana? Dia akan pergi ke ovary. Okay. This FSH and LH dia akan pergi ke ovary, dan both FSH and LH ni dia ada function dia dekat dalam ovary. First adalah follicle, dia akan stimulate follicle growth. Dah nama pun FSH, follicle stimulating hormone. So function dia adalah bila dia sampai je dekat ovary, dia akan stimulate the development of follicle, dan ia juga dibantu oleh luteinizing hormone. Okay, pada ketika ini, as you can see pada in early follicular phase, the level of both FSH and LH adalah low. Tetapi it just enough untuk stimulate follicle development.
Now you tengok dekat dalam ovarian cycle. As you can see, in response kepada both FSH dan juga LH, follicle tadi dia akan start to grow from primary follicle kepada secondary follicle kepada tertiary follicle. Okay, follicle itu semakin membesar. Maksudnya sekarang adanya penambahan the size of the follicle. Ingat, follicle itu adalah bungkusan yang membaluti usaid. Usaid itu yang telur dekat tengah. Tetapi bungkusan dia itu adalah follicle. Dan follicle ni adalah cell. So a mass of cell, as you can see. In response kepada this FSH and LH level, the size of the follicle starts to grow. Bila the size of the follicle starts to grow, maksudnya sekarang the amount of cells of the follicle juga semakin bertambah. Somehow, the follicle cell itu dia actually release. Follicle cell itu sendiri akan release estrogen. Okay? Dia akan release estrogen and progesterone. Maksudnya sekarang, this follicle cell itu, kalau semakin lama semakin dia besar, maksudnya sekarang estrogen tadi, the amount of estrogen release akan bertambahlah. Sebab kalau follicle itu kecil, maksudnya sekarang estrogen punya level itu lower. Kerana sebabkan the size of follicle itu kecil. Tetapi semakin bertambah hari, the size of the follicle itu semakin bertambah. Maksudnya sekarang the level of estrogen tadi semakin hari semakin bertambah. That's why as you can see dekat bawah ini, pada awal-awal during the growth of the follicle, ketika ini the level of both estrogen and progesterone dia masih rendah, tetapi semakin lama semakin meningkatlah. Okay, dia actually ni meningkat sikit tetapi tak banyaklah. Tetapi still what can we say adalah the cell of the growing follicle akan start to secrete estrogen, lead to a slow rise in estrogen. Pada ketika ini, estrogen punya level is more than the progesterone. Okay. Dalam follicular phase, estrogen punya level is more than progesterone. Maksudnya estrogen is higher, tetapi progesterone tu masih tinggi, tetapi dia lower than the estrogen. So at the beginning, apa yang berlaku adalah, apakah kepentingan di estrogen ni? Kalau kamu nak tahu, estrogen ni is very important sebab at low level of estrogen yang rendah ini, dia akan inhibit anterior pituitary gland supaya anterior pituitary gland tadi tidaklah release FSH and LH terlalu banyak. So ayat dia adalah at the beginning, the low level of estrogen dia akan inhibit anterior pituitary gland supaya apa? Supaya both level of FSH and LH adalah rendah. Taklah terlalu tinggi. Kenapa? Kalau awak fikir, awak tengok FSH and LH ni function dia adalah stimulate growing follicle. Sedangkan kalau awak nak tahu, ingat balik dalam lecture oogenesis, dalam oogenesis, FSH ni walaupun dia low, dia actually stimulate the growth of more than around 20 follicle. Padahal kalau awak nak tahu, awak tengok ni, level dia ni low ni. Okay? Kalau level FSH ni tinggi sangat, apa yang berlaku? Lagi banyak follicle yang akan akan grow more than 20. Bila more than 20, dia akan merugikan. Kenapa? Sebab nanti lagi cepat follicle tu habis, and then kalau perempuan tu ada fertilization, tak apa. Kalau tidak ada, ia membazir. Maksudnya sekarang, why is it is very important to maintain the level of FSH and LH ini at low level? Because kita nak we want to prevent lots of follicle from growing. Kita nak make sure hanya around 20 saja yang akan grow. Lebih daripada itu, dia akan membazir. So, perempuan tu akan lagi cepat menopause. Tak boleh. So, ini adalah negative feedback daripada estrogen. Low level of estrogen tadi, dia akan inhibit anterior pituitary gland. Bila dia inhibit, maksudnya sekarang FSH tadi, the release tadi is at low level. Bila at low level, maksudnya cukuplah hanya 20 saja follicles grow at one time. Lebih tak boleh. Sebab nanti membazir. Okay? So jawapannya adalah to prevent follicles from lots of follicles from growing and maturing. Okay. So ini adalah basically what happens during the early follicular phase. First, hypothalamus akan release gonadotropin releasing hormone, gonadotropin. Maksudnya sekarang dia akan stimulate anterior pituitary gland to release the gonadotropin, which is FSH and juga LH lah. Okay, gonadotropin ni dua hormon ni lah, FSH dan juga LH. Okay, dia akan release FSH and LH at low level. This FSH and LH akan travels by blood into the ovary, daripada otak ni pergi ke ovary. After that, apa yang berlaku? Both akan promote the growth of the follicle. Follicle ni pula, around 20 follicle tu,
Dia awal-awal tu kecil, lama dia makin besar. Maksudnya sekarang akan adanya low level of estrogen sebab folikel ni masih kecil. Low level of estrogen ni pula, what happen is that dia akan negatively feedback, dia akan provide a negative feedback kepada anterior pituitary gland. Supaya apa? Supaya FSH and LH release tadi adalah dekat always at low level. Tak boleh banyak sangat. Sebab apa? Kalau lebih banyak sangat, folikel ni more than 20 folikel akan mature, so dia akan membazir. So we want to prevent excessive follicle from develop and maturing lah. Okay, basically this one lah, small size follicle. Small size follicle releases small amount of estrogens which inhibit anterior pituitary gland supaya it releases both estrogen, both FSH and LH in very low amount to prevent too many follicles from developing and maturing at one time because it just a waste. So you boleh nampak lah pada hari yang 0 dan 1, both FSH punya LH tadi dia akan very low lah, and then memastikan progesterone estrogen juga adalah low lah. Right? But as you can see, semakin follicle semakin bertambah, semakin bertambah hari, follicle tadi semakin hari semakin besar lah. Bila kata semakin hari semakin besar, maksudnya sekarang adanya slow rise in estrogen. Sebab apa? This follicle punya sel itu dia dialah yang granulosa cell tu, dialah yang actually release the estrogen. So as you can see, as the follicle size increases, estrogen tadi dah akan start to rise slowly more than progesterone. So pada ketika ini akan adalah mid follicular phase. Bila kata mid follicular phase, mid kepada and late follicular phase, as you can see, semakin bertambah the size of the follicle, as you can see, semakin banyaklah estrogen akan release, and you boleh nampak the level of estrogen semakin hari semakin bertambah. Semakin tambah hari semakin bertambah disebabkan the size of the follicle semakin besar lah. Daripada primary, secondary, tertiary follicle, now dia dah start to become Graafian follicle. You sendiri boleh nampak the size of the follicle semakin bertambah. Bila size of the follicle semakin bertambah, maksudnya sekarang the level of estrogen juga semakin bertambah. Terbalik, kalau low of level of estrogen tadi dia akan inhibit anterior pituitary gland, tetapi untuk high level of estrogen dia akan stimulate pula hypothalamus. So high level of estrogen tadi dia akan stimulate hypothalamus. Bila dia stimulate, maksudnya dia promote, means that the level of GnRH tadi semakin bertambah. When a level of GnRH released from hypothalamus itu bertambah, maksudnya sekarang anterior pituitary gland is more stimulated. The stimulation on anterior pituitary gland is increased. When anterior pituitary gland dia akan more stimulated, maksudnya both FSH and LH punya level akan start to rise. Okay? High level of GnRH akan stimulate anterior pituitary gland to produce large amount of luteinizing hormone, which leads to a positive feedback. Semakin bertambah, as you can see, because GnRH increase, because hypothalamus are stimulated, anterior pituitary gland also will be stimulated, and LH punya release juga akan increase. That's why as you can see, bertambah as the level of estrogen bertambah, you boleh nampak LH release from anterior pituitary gland juga akan increased. LH particularly LH, FSH tidak. LH punya level akan sangat-sangat meningkat. Okay, apa yang berlaku? LH tadi sangat-sangat important sebab LH inilah directly akan promote the maturation of the follicle. Eventually dia akan promote the maturation of tertiary follicle kepada Graafian follicle. Itu adalah kepentingannya. Bila maksudnya sekarang semakin follicle tu membesar, dia release estrogen, dia ibaratnya estrogen adalah ni adalah suruh dia bagi balik dekat bos dia supaya bos dia lagi mengeluarkan arahan supaya dia makin besar. Untuk dia besar, dia release something, and that something travels to the brain, promote the activity of the hypothalamus and anterior pituitary gland. Now dia sendiri dapat the arahan supaya dia become bigger, which is LH lah. So dia akan become bigger. So ini adalah yang dikatakan the positive feedback. As you can see, as the size of the follicle increased, and then because dia nak lagi cepat matang, dia release estrogen pergi ke otak, and then LH punya level akan increase. LH tadi dah akan back kembali kepada ovary dan membesarkan the follicle itu sendiri, because the follicle to mature more. Okay, supaya dia become Graafian follicle. Kenapa kita nak make sure oocyte tadi, from primary oocyte dia become secondary oocyte, and then dia akan prepare untuk ovulation.
And this process akan berlakulah sehingga hari ke-14. Okay? So, mari kita tengok apakah ada event in the late follicular phase, in the mid and late follicular